बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बिल्ली के बारे में बेशुमार अहादीस हैं, उलमा की राय है और बिल्ली की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है। एक इंतहाई खूबसूरत जानवर है। पालतू बिल्लियाँ नुकसान नहीं करती अगर उनकी तरबियत की जाए, उनको सिखाया जाए, यहाँ तक कि जहाँ उनको पखाने की जगह फराहम की जाए वो अपने वक्त पर वहीं पर जाकर पाखाना करती हैं। लेकिन आम घरों में रहने वाली बिल्लियाँ ये तौबा तौबा, अल्लाह खैर का मामला करे, नाक में दम कर देती हैं। मसलन कमरों में घुसकर गंद डाल देती हैं, अम्मी का झगड़ना, दरवाजे खुले क्यों छोड़ देते हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बिल्लियाँ जो हैं दोस्तों, इनके मुतालिक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें तारीख़ी किताबों में मिलती हैं। और बिल्ली का जो लिंक है, खुसूसन दीन इस्लाम के हवाले से जो इसका स्पेसिफिक लिंक है, वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली पाक नहीं है, लेकिन इसे ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मिल्कियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो उसे खाने के लिए देती और ना ही पीने के लिए, ना ही उसे छोड़ा कि वो कीड़े मकोड़े खाए। इस वजह से वो आग में दाखिल हो गई। बिल्ली के बारे में आप अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है कि बिल्ली को पालना कैसा है, इसके अलावा बिल्लियों के मुतालिक मालूमात क्या हैं, ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकन जंगली बिल्लियों को कई इकसाम के पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। यह ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से पालतू बनाया गया कि ये चूहे खाती थीं। आज भी जहां अनाज महफूज किया जाता है, इसी मकसद के लिए वहां पर बिल्ली पाली जाती है ताकि ये चूहों को खा ले और चूहे अनाज को तंग ना करें, ख़राब ना करें। बादज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। आइए आपको हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के बारे में बताया गया है। बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीत और निजस नहीं हो जाता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि औरत ने हजरत आयशा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा कर दिया कि इसे रख दे, और बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीत और निजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। मैंने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। इमाम बुखारी एक रिवायत नकल करते हैं, कुशबा बिन क़ाब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू क़तादा या कुशबा के ससुर हों, एक दिन कुशबा के पास घर आए तो उसने उनके लिए एक बर्तन में वज़ू के लिए पानी डाला। एक बिल्ली आई और पानी पीना चाहा तो उन्होंने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कुशबा कहती हैं कि तो आपने देखा कि मैंने देखे जा रही हूँ? तो वह कहने लगे, मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये निजस नहीं, बल्कि ये तुम पर आने जाने वाली है। घर में बिल्ली पालने का सवाल, इस बारे में फुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली कोई मूज़ी जानवर नहीं है और ना ही निजस, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदा मंद है, इसलिए कि ये घर पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, सांप और चूहे खा जाती है। और निजस इसलिए कि नहीं कि हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसके निजस ना होने का बता दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नाम ही इसलिए दिया गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और इन्हें पालते थे, हत्ता कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए। लोग उनका असल नाम भूल गए, हत्ता कि उलमाए कराम भी उनके नाम पर अब इख्तिलाफ करते हैं और 30 के करीब अकवाल आ गए। अगर अबू हुरैरा जैसे जलीलुल कदर साहबी, रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बड़े करीबी साहबी थे, उनके बिल्लियाँ पालना अगर साबित है और आप अलैहिस्सलाम ने इसे नजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम होता है कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लंग्स बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए चाहिए कि बिल्ली को अपने साथ बिठाया और सुलाया जाए। कि ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा डिप्रेशन को कम करने के लिए भी साइंटिफिकली डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि आप बिल्ली पालें। तो अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर पालें, अल्लाह पाक की ज़ात खैर का मामला करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के घरों में तशरीफ़ ले जाते और उनके करीब दूसरे घरों में तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। तो ये बात उन पर गरां गुजरी।
انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس بارے میں آپ سے بات کی، شکایت کی کہ حضور وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں مگر ہمارے ہاں آپ قدم رجا نہیں فرماتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں کتا ہے اس لیے میں تمہارے گھروں میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں بھی تو بلی ہے تو آپ وہاں پر کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی تو سبا ہے، یعنی بلی اور کتے کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ بلی ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاس بھی بلی تھی، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں بلی دیکھی تو ان کو یا ابا ہریرہ، اے بلی والے یا اے بلی کے باپ کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصلی نام بھول گئے۔ پیارے دوستو، علماء کرام جو ہے وہ بلی کا پالنا مستحب قرار دیتے ہیں۔ گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی بلی ہے۔ بلی کا کھانا البتہ حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ہے۔ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، یہ جو بات میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ عرض کی۔ اچھا دوستو، اب بلی کے حوالے سے ایک اور بات بڑی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ بلی کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اب بلی کا جنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی جو ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، بلی کے حوالے سے حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے تو کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے اور کچھ سے پیار کرتے تھے۔ تو ویسے ہی جنات کا راجہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی جو اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتی تھی، اور یوں جنات اور بلیاں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اگر کوئی جانور بلیوں کی جتنی بھی نسل موجود تھی اسے کوئی تکلیف دیتا تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات رکھ دی تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن قبیلہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، ہمیں تو تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور ان کو دیکھ سکیں۔ تو ان جنات کے اندر سے جو بات وغیرہ کمیونیکیٹ کر کے سارے معاملات کر کے ان میں سے ایک جو ہے جانور جو سلیکٹ کیا گیا، ان کے لیے سب سے بیسٹ جو سلیکٹ کیا گیا وہ جاندار بلی ہے۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، یا جب کبھی فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے اور فرشتہ موت کو بھی دیکھ سکے۔ تو وہ درد والی آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان کی زندگی جس کو تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ایسے سب مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔